ਜ਼ੂਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। नहीं उन्हें मतलब बड़ा बामण रहता पर रोकना चाहिए रोकना चाहिए छुपना। No, lo so che c'è un po' di tensione, ma vorrei solo presentarvi con le ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਵੜ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਸਾ ਖੜੇ ਲੈ ਲਾ ਪੱਤਰ Un forte applauso per lui. Vorrei dire una piccola cosa. No, lo so che c'è un po' di tensione, ma vorrei solo presentarvi con le canzoni che stanno